Lane, ma'am, lane. Ayun. Go po. Okay na kayo, ma'am? Yes. Tara, ma'am. Hindi ka sa taas na daan, kuya? Magano tayo? Makati? Malapit. Sige, ma'am. Pero sige na. Yan. Pwede naman. May daan naman doon. Sa baba. Saan po ba sana daan niyo, kuya? Ayala? Doon pa rin, ma'am. Sa ano? Jupiter ba? Oo, Jupiter ako lagi nadaan. Sige. Ang galing ng shortcut niyo, kuya. Oo, may shortcut talaga dyan, ma'am. Walang traffic dito eh. Pero one way ba yun doon? Hindi, ma'am. Two-way rin. Two-way rin to, ma'am. Talaga? Matraffic kasi Madali doon. nga. Oo nga, traffic doon pababa eh. Pag doon ka sa taas, matraffic doon eh. Okay, noted. Haba ng paling. Dito? Dito na lang kuya. Sige, ma'am. Dito na pala yan eh. Opo. Ay, ko. Ay, sorry. Sorry, kuya. No. Sobra, ma'am. Okay na po. Okay lang, ma'am. Paano ba? Thank you. Daan na lang po kayo dyan. Paglabas na. Sige, ma'am. Sa kabila na lang ako. Thank you. Ulan na naman.